Pozdrav svima i dobrodošli. Razmišljao sam o tome koji su najveći hitovi među niš parfemima i odlučio napraviti seriju videa, a počet ću s onim kojeg sam zadnjih dana najčešće nosio. Riječ je o mirisu Side Effect, francuskog brenda Initio. Initio je sestrinski brend poznate kuće Parfum de Marly, u čijem je vlasništvu. Ime dolazi od latinske riječi initio i ima dva značenja, početak i inicijacija. A kako biste započeli inicijaciju, iz brenda vam poručuju: otvorite vrata jedinstvenog svijeta magičnih mističnih sila u kojem se senzualne vibracije pojačavaju. Kako mistika ne bi ostala samo mrtvo slovo na papiru, iz brenda su se potrudili da ne možete saznati čak ni tko je umjetnički direktor, pod čijim budnim okom nastaju sve kreacije. Zna se samo da je njeno ime Sonja, ali njeno prezime ostaje tajna. A sada iz svijeta mistike natrag u svijet činjenica. Brend je nastao 2015. godine, mirisi se stvaraju u suradnji s parfumerima kao što su Aleksandra Kosinski, Pierre Constantin Guéros, Maurice Roussel, Alberto Morillas, Guillaume Flavigny i kućni parfumer brenda Parfum de Marly, Hamid Merati Kashani. Do danas su izdali 14 mirisa u nekoliko različitih kolekcija. Postoje 3 glavne kolekcije: The Absolutes, čiji je fokus na prirodnim sastojcima, Magnetic Blends, za koju su njemački znanstvenici stvorili molekule koje pokušavaju replicirati strukturu prirodnog ambergrija i mošusa, jer slove za 2 najzavodljivija prirodna elementa. Dok je treća kolekcija The Carnal Blends, u kojem se nalazi i Side Effect, a koja je zamišljena kao najizazovnija, najuzbudljivija i najhrabrija, kao što joj i samo ime govori, jer carnal u prijevodu znači tjelesni ili još konkretnije seksualan. Iz brenda predlažu nešto vrlo neobičajeno, a to je kombiniranje kolekcije Absolutes s kolekcijama Magnetic Blends ili Carnal Blends, jer tvrde da pri tome nastaju potpuno personalizirani i neodoljivi mirisi. Postoji 4. kolekcija po imenu Hedonist, ali je teško nazvati je kolekcijom jer se u njoj nalazi samo jedan, ali vrlo poznati miris koji jedini dolazi u bijeloj bočici, a zove se Rehab i svi ga uspoređuju s poznatim dizajnerskim mirisom Spice Bomb brenda Viktor & Rolf. 5. kolekcija je zapravo takozvani Black Gold Project, u kojem se također nalazi samo jedan, ali vjerojatno i najpoznatiji miris ovog brenda, a to je Oud for Greatness, kojeg mnogi uspoređuju s ovim mirisom Baccarat Rouge 540, ali o tome nekom drugom prilikom. Side Effect, kao i svi mirisi u Carnal Blends kolekciji, dolazi u ljubičastoj boji. Kartonski pokrov skida se s kutije koja se otvara odozgo i u nju je bočica sigurno utaknuta i obložena je baršunom. Unutra se nalazi mala ljubičasta omotnica u kojoj je napisana ideja vodilja ove kolekcije. Sama bočica također dolazi u prekrasnoj, meni omiljenoj ljubičastoj boji sa zlatnim detaljima kao što su logo brenda na prednjoj strani i zlatna pločica s ugraviranim imenom brenda i mirisa na gornjoj strani čepa. Čep čvrsto sjeda na svoje mjesto i bočicu možete bezbrižno podići držeći je za njega. Side Effect je orijentalni unisex miris koji je izašao 2016. godine, a ime parfumera nije poznato. Koncentracija je eau de parfum, a prodaje se, kao i svi Initio mirisi, u 2 varijante. U maloj bočici od 7,5 ml po cijeni od 42 eura, te u bočici od 90 ml koja košta 200 eura. Službene note parfema su korat cimeta, rum, nota duhana, vanilija, šafran, sandalovina i hedion, odnosno sintetički jasmin. Ono što prvo osjećamo u otvaranju su vrlo jasne kožne nijanse koje dolaze od note šafrana i koje su pomiješane sa slatkasto začinjenim tonovima kore cimeta. Već u samom početku možete naslutiti kako se radi o parfemu koji će trajati jako dugo i imati sjajnu projekciju i sijaž. A sasvim sam siguran kako ova kompozicija ne sadrži samo 7 navedenih glavnih nota, jer u prvih minutu do 2 osjećam i neke sintetičke molekule, a najvjerojatnije se radi o boosterima kao što je Ambroxan ili ISO i Super. Nakon prvih 5 minuta, note šafrana polako prepuštaju svoje mjesto notama ruma i duhana, pri čemu je rum dominantniji, a u kombinaciji s duhanom nastaju voćne nijanse koje me podsjećaju na miris lule izrađene od trešnjinog drveta ili na aromatizirani cherry tobacco. I nakon pola sata
mogu se u pozadini osjetiti blage kožne nijanse, ali definitivno prevladavaju začinske note cimeta i ruma uz koje se tek počinju probijati drvenasti tonovi sandalovine i slatke note vanilije. Nakon prvih sat vremena sve se stapa u savršeni blend cimeta, ruma, duhana, sandalovine i vanilije i ne ostaje vam ništa drugo nego diviti se kreatoru na savršenom balansu svih nota. Ništa se ne ističe, ničega nema ni previše ni premalo, sve je tu i funkcionira savršeno harmonično. Ovaj miris bih usporedio s kvalitetno napisanom glazbom, za koju, ako vam i nije stilski bliska, morate priznati kako je uhu ugodna. Side Effect najbolje miriši upravo u prva 3 do 4 sata, kada je relativno linearan, a nakon toga nastupa dry down, ali vrlo polagano i postupno. Dry down zapravo donosi samo različite omjere dominantnih nota cimeta, ruma i vanilije. Cimet se sa svakim novim satom sve više povlači, a rum se sve više stapa s vanilijom i sandalovinom, dok u dubokom drydownu na koži ne ostane samo nota vanilije, koja može potrajati do 24 sata, odolijevajući i redovitoj higijeni. Side Effect ima fenomenalne performanse. Traje više od 16 sati na mojoj koži, a nekada se to protegne i na puna 24 sata. Projekcija je briljantna barem prva 4 sata, a gdje god došli, za sobom ćete ostaviti opojni trag ovog parfema. Za moj ukus, ovo je fantastičan miris za hladne dane. Topao je, bogat, sladak, senzualan, a izaziva pozitivne reakcije čak i kod ljudi nenaviklih na niš parfeme. Još jednom skidam kapu kreatoru ili kreatorici na savršenom blendu svih sastojaka i ako volite note kao što su cimet, rum, nota duhana i vanilije, a niste ga probali, ne znam što još čekate. Osobito ako volite brand Parfum de Marly i njihov DNA, ili mirise kao što su Uažan i Herod s dodanom notom ruma. Jedino nemojte računati na dominantnu notu duhana, jer ovdje nije niti približno izražena kao u Herodu, koji je tamniji, gušći i slađi. Ako bi morao izabrati miris koji je najsličniji Side Effectu, izabrao bi Jazz Club koji sa Side Effectom dijeli note ruma, duhana i vanilije, ali zapravo Side Effect miriši točno onako kako bih želio da miriši Jazz Club, koji je vrlo dobar, ali fali mu dubine, opojnosti i izraženijih nota alkohola kako bi u potpunosti opravdao svoje ime. Ova dva mirisa su najsličnija nakon nekih sati pol do 2, ali i dalje se nepogrešivo osjeti koji je miris skuplji, bogatiji i puniji, osobito u drydownu, kada Jazz Clubu ponestaje snage i nedostaje mu čvrstih nota u samoj bazi, dok Side Effect nema takvih problema. Zapravo Side Effect ima samo jedan problem, točnije vi ćete imati samo jedan problem ako ga kupite, a to je činjenica da traje toliko dugo da ćete ga možda morati ribati s kože ako sljedećeg dana poželite staviti neki drugi miris. Svatko ima svoju definiciju seksipilnog, pa tako ja smatram Side Effect parfemom koji je seksi i koji je kao stvoren za večernje izlaske, ali ga komotno možete nositi i danju, sve dok temperature ne postanu previsoke. Iako je unisex, moj je dojam da malo vuče na mušku stranu, ali sam naišao i na komentare da je ženskast, pa je ta procjena, kao i sve u životu, vrlo subjektivna i prepustit ću je vama. Unisex ili ne, mislim da je hype apsolutno opravdan i mislim da Side Effect neupitno spada u mirise koji zaslužuju biti hit među niš parfemima, bez obzira na to što nije niti revolucionaran, niti pretjerano kompleksan. Siguran sam kako ga mnogi od vas imaju u svojim kolekcijama i jako me zanimaju vaši dojmovi o ovom parfemu, ali i o brendu općenito. Pa vas molim da ih svakako podijelite u komentarima, a do našeg sljedećeg susreta lijepo vas pozdravljam. Ostanite zdravi i čuvajte se. Bok!